बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पढ़ता है दुरूद अपने हबीब पर, रहमान जो करता है वो तुम भी किया करो। दुरूद पाक के हवाले से इस नातिया शेर में लफ्ज़ पढ़ना अल्लाह तआला की तरफ मंसूब करना कैसा है, और वो कौन से लफ्ज़ और सीगे हैं जिनमें अल्लाह ताला खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते हैं। मोहतरम नाजरीन, इस नातिया शेर में लफ्ज़ पढ़ना से मुराद है भेजना, जैसा कि कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर व काना बिल मुअमिनीना रहीमा। सूरह अहज़ाब। तर्जमा, वही है जो तुम पर दुरूद भेजता है और उसके फरिश्ते भी, ताकि तुम्हें अंधेरों से निकालकर नूर की तरफ ले जाए, और वो मोमिनों पर बड़ी मेहरबानी फरमाने वाला है। दूसरी जगह इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। सूरह अहज़ाब। तर्जुमा, बेशक अल्लाह और उसके सब फरिश्ते नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते रहते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद भेजा करो और खूब सलाम भेजा करो। दोनों आयात में रोज़े रोशन की तरह वाज़े है कि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है। पढ़ना भेजने के मानी में है। अगर पढ़ना भी मुराद लिया जाए और लफ्ज़ पढ़ना अल्लाह ताला की तरफ मंसूब किया जाए तो इसमें भी शरअन कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला तमाम अल्फाज और सीगों का मालिक है। अल्लाह ताला का पढ़ना और इंसानों और फरिश्तों का पढ़ना एक जैसा नहीं है। अल्लाह के पढ़ने को इंसानों और फरिश्तों के पढ़ने पर कियास नहीं किया जा सकता। बहुत सारी सिफात अल्लाह ताला और इंसानों में मुश्तरक हैं, जैसे जानना, सुनना, देखना, पकड़ना, गुफ्तगू करना। ये सारी की सारी सिफात खुद अल्लाह ताला ने बतलाई हैं। अब क्या अल्लाह ताला की इन सिफात का इनकार किया जा सकता है, या ये कहा जा सकता है कि अल्लाह ताला और इंसानों की सिफात एक जैसी हैं? अल्लाह की सिफात और इंसानों की सिफात बराबर हो सकती हैं? हरगिज नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया, वकान अल्लाहु सामीअन अलीमा। सूरह निसा। तर्जुमा, और अल्लाह खूब सुनने वाला, जानने वाला है। अब क्या आप अल्लाह के सुनने का इनकार करेंगे? क्या अल्लाह ताला के लिए कान साबित करेंगे? क्या अल्लाह ताला इंसानों की तरह सुनता है? बिल्कुल नहीं। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा। सूरह निसा। तर्जुमा, और अल्लाह बड़े इल्म, बड़ी हिकमत वाला है। इसी तरह फरमाया, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह से बढ़कर किसका कौल और बात सच्ची है। अल्लाह के कौल से बढ़कर किसका कौल और बात अच्छी हो सकती है? आप बताएं कि अल्लाह ताला किन सीगों में गुफ्तगू करता है, किन सीगों में बात और कलाम करता है? क्या अल्लाह ताला की इन सिफात का आप इनकार करेंगे? अगर नहीं तो क्या अल्लाह ताला के लिए जुबान साबित करेंगे? क्या अल्लाह ताला इंसानों की तरह गुफ्तगू करता है? हरगिज नहीं। वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। सूरह निसा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत पर अल्लाह गवाही में काफ़ी है। आप बताएं अल्लाह किन सीगों के साथ गवाही देगा? अल्लाह ताला ने फरमाया, यदुल्लाहि फौका अयदीहिम। तर्जुमा, उनके हाथों पर, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ की सूरत में अल्लाह का हाथ है। अल्लाह ताला ने फरमाया, उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है, तो क्या अल्लाह के लिए इंसानों की तरह हाथ साबित करेंगे? अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम। तर्जुमा, तुम मेरा जिक्र करो, मुझे याद करो, मैं तुमको याद करूंगा। अब अल्लाह ताला अपने बंदों को किन सीगों के साथ याद करता है? अल्लाह अपने बंदों का जिक्र कैसे करता है? इसी तरह हदीस कुदसी है कि बंदा नफल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है, यहाँ तक कि मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, उसके हाथ बन जाता हूँ जिनसे वह पकड़ता है, उसकी जुबान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है, उसके पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। तो क्या अल्लाह ताला के लिए हाथ, पाँव, पकड़ना, बोलना, जुबान ये आम इंसानों की तरह साबित करेंगे? क्या इंसानों की तरह अल्लाह के भी हाथ, पाँव, कान और जुबान हैं? हरगिज नहीं। अल्लाह ताला इन सब से पाक और मुनज़्ज़ह है, लेकिन अल्लाह सुनता भी है, जानता भी है, गुफ्तगू भी करता है, पढ़ता भी है, देखता भी है। लेकिन जिस तरह अल्लाह ताला सुनने के लिए कानों का मोहताज नहीं है, पकड़ने के लिए हाथों का मोहताज नहीं है, चलने के लिए पाँव का, कलाम और गुफ्तगू के लिए जुबान का मोहताज नहीं है, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला पढ़ने के लिए सीगों का मोहताज नहीं है। सारी सिफात अल्लाह ताला में मौजूद हैं।
اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو پیدا فرمایا، لیکن اللہ کے لیے تمام انسانوں کی طرح صفات ثابت نہیں کریں گے۔ جس طرح اللہ کلام کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، اس کے لیے کوئی صیغہ موجود نہیں ہے، تو پھر جب اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتا ہے یا پڑھتا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی صیغہ موجود نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو لفظ پڑھنا کا مفہوم اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر لفظ پڑھنا اللہ کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں تو پھر سننا، بولنا، پکڑنا، جاننا، گفتگو کرنا بھی جائز نہیں، اور اگر یہ ساری صفات اللہ کے لیے ثابت اور جائز ہیں تو پھر پڑھنا بھی جائز ہے اور اس کو اللہ کی طرف منسوب کرنا بھی جائز ہے۔ محترم ناظرین، اب آئیے ایک بار پھر سے درود بھیجنے کا مطلب سمجھتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ ترجمہ حافظ نذر احمد۔ اب اس ترجمے پر غور فرمائیے۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو، یعنی جس کام کا حکم مومنین کو دیا جا رہا ہے وہی کام اللہ خود بھی اور ملائکہ بھی انجام دے رہے ہیں۔ مومن بھی درود پڑھ رہے ہیں، اللہ بھی درود پڑھ رہا ہے۔ اس اعتبار سے دونوں ایک ہی کام کر رہے ہیں۔ متذکرہ بالا آیات کا رواں ترجمہ ہے، میں اور میرے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تم لوگ بھی بھیجا کرو۔ قرآن میں درود بھیجنے کا ذکر نہیں بلکہ سلو یعنی کرنے کا حکم ہے، اور سل کا مطلب ہے حمایت اور نصرت کرنا، منسلی کو متمسک رہنا۔ اب اس آیت کا مطلب یوں ہوا کہ اللہ اور فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مددگار ہیں، چنانچہ تم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت و اعانت کرو اور ان کی مکمل اطاعت بجا لاؤ، ان کی مدد و نصرت کرو، ان سے والہانہ وابستگی اختیار کرو، ان سے پوری طرح منسلک و متمسک ہو جاؤ۔ پوری آیت کا صحیح مفہوم یہ ہے، ان سے منسلک رہو اور اطاعت بجا لاؤ تسلیم و رضا کے ساتھ۔ سورہ احزاب۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترجمہ ہے، God blessing and peace be upon him۔ رہا درود تو وہ پورے قرآن میں کہیں نہیں آیا ہے، کیونکہ یہ عربی نہیں فارسی کا لفظ ہے جو دردن سے نکلا ہے۔ اب اس ترجمے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ درود شریف پڑھنا یا درود پاک کی تسبیحات وغیرہ کرنا ضروری ہیں، وہیں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا اور ان کے ساتھ منسلک رہنا اور ہمیشہ ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کرنا اور دنیا کے ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محترم اور مقدم ماننا ہی دراصل ایک مسلمان کا اولین فریضہ ہے۔ اور آج کے اس پرفتن دور میں ہمیں ایسے ہی اعمال کی ضرورت ہے کہ جن کی بدولت ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو عملی طور پر زندہ کر سکیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹھنڈک پہنچا سکیں، کیونکہ عزت اسی کی ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی بات کرے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نیچے کمنٹ باکس میں ڈن لکھ دیں۔ محترم ناظرین، اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔